अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। इलेक्शन, सियासत, आइन और तमाशा जारी है। आज सदर पाकिस्तान ने बहरहाल डेट दे दी है जो जनरल इलेक्शंस होने हैं दोनों सूबों में। इस हवाले से बात करेंगे इसमें कानूनी तौर पे क्या कोई रुकावट है। प्रोग्राम के पहले से में बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब हमारे साथ होंगे। दूसरे से में हम बात करेंगे इमरान खान साहब की जमानत मंजूर तो हो गई, क्या अब भी जेल भरो तहरीक जारी रहेगी, खासतौर पर जब आज इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दी गई है सदर पाकिस्तान की जानिब से। शाह महमूद कुरैशी साहब से इस हवाले से बात करेंगे। आखिर में नून लीग को मुबारक को एक नया बयानिया मिल गया, लेकिन वो है क्या, ये बड़े एक इंटरेस्टिंग नई मंतक लेकर आई हैं मरीम नवाज साहिबा। प्रोग्राम के आखिर में इस पर बात करेंगे। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर है, सदर ममलिकत खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर जो जनरल इलेक्शंस होने हैं सूबाई असेंबली के, उसकी तारीख दे दी। अपना जो आज उन्होंने एक रिटन एलामिया जारी किया, उसमें कहा क्या है। वो कहते हैं जी कि असेंबलियों के इंतखाबात की तारीख के ऐलान के लिए इलेक्शन कमीशन से मुशावरत का संजीदा अमल शुरू किया। इलेक्शन कमीशन ने इस मौजू पर होने वाले इजलास में शिरकत से माजरत की। आइन की खिलाफ वर्जी से बचने के लिए इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर 90 दिन में इलेक्शन की तारीख देने की आईनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन भी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियों के इंतखाबात की आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। दोनों आईनी दफातर गेंद एक दूसरे के कोर्ट में डाल रहे हैं। इस तर्ज अमल से ताखीर और आईनी शिकों के खिलाफ वर्जी का संगीन खतरा पैदा हो रहा है। इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 57(1) के तहत हासिल इख्तियारात को बरूए कार लाकर तारीख का ऐलान कर रहा हूं। इलेक्शन कमीशन सेक्शन 57(2) के तहत इंतखाबात का ऐलान करे। अब ये इलेक्शन एक्ट 2017 की जो शिक 57(2) है, ये कहती क्या है, ये आपको दिखाते हैं। कहती है जी कि द प्रेसिडेंट शैल अनाउंस द डेट और डेट्स ऑफ द जनरल इलेक्शंस आफ्टर कंसल्टेशन विद द कमीशन। अब जो इसमें एक और इंटरप्रिटेशन लेकर आया है हुकूमती इत्तेहाद, वो कहते हैं कि जी ये जनरल इलेक्शंस के लिए, यानी खाली जो विफाकी इलेक्शन होंगे, जो पार्लियामेंट के इलेक्शन होंगे मेन, उसमें सदर दे सकते हैं डेट। सूबाई असेंबली के अंदर अगर इलेक्शन की डेट है, वो सदर का इस्तेकाक नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं कि ये जनरल इलेक्शन की मद में नहीं आते हैं। बहरहाल हुकूमती रद्द-ए-अमल सामने आया। ख्वाजा आसिफ साहब ने इस हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि सदर की कोई औकात नहीं है, वो इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकते हैं, ये एक गैर आईनी काम हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त इस हुकूमत को जो आइन की फिक्र खानी चाहिए वो हमें नजर नहीं आ रहा। इस वक्त जो आप सारा नैरेटिव सुन रहे होंगे वो ये है कि फलाने का इस्तेकाक नहीं की तारीख दे, फलाने को मुशावरत करनी होगी, फलानी आइन की शिक की हमें तशरीह करना जरूरी है। यानी जो सारी गुफ्तगू हम सुन रहे हैं वो टेक्निकलिटीज की बुनियाद पर सुन रहे हैं कि किन वजूहात से फलानी शख्सियत इलेक्शन की तारीख नहीं दे पा रही। जो एक सबसे अहम पॉइंट है वो ये है कि आइन ये बड़ा साफ साफ कहता है कि इलेक्शंस 90 दिनों के अंदर होने हैं। इस हवाले से अगर आपने कोई गुफ्तगू सुनी हो तो एटलीस्ट मुझे कुछ समझ में नहीं आती कि किसी ने, क्या पीपल्स पार्टी ने, PMLN ने ये इंश्योर कराने के लिए कि इलेक्शंस वक्त पे हो कोई बयान दिया हो या कोई पेशरफ्त की हो। सारी गुफ्तगू, सारी बयानबाजी इसी मामले के इर्द गिर्द घूम रही है कि इलेक्शन की जो टेक्निकलिटीज है, जिनके पीछे छुपना है, वो क्या है। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। एतजाज अहसन साहब हमारे साथ होंगे, आप लोग हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सदर पाकिस्तान ने जो आज तारीख दी है जनरल इलेक्शंस की खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर, उसको हुकूमती इत्तेहाद कह रहा है कि उन्होंने अपनी आईनी हदूद से तजावज़ किया है। इसके बारे में मुख्तलिफ राय मौजूद है। सबसे पहले अगर हम आगाज़ करें, अहमद बिलाल महबूब साहब ने चंद दिनों पहले हमारे प्रोग्राम के अंदर ये सबसे पहले इसका जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन एक्ट जो 2017 है, उसकी शिक नंबर 57(2) के तहत सदर पाकिस्तान अगर जनरल इलेक्शन हो तो उसकी तारीख अनाउंस कर सकते हैं। और अहमद बिलाल महबूब साहब का ख्याल था कि चूंकि ये तमाम असेंबली के इलेक्शंस होने हैं पंजाब और KP में तमाम नशिस्तों पे, इसलिए इसको जनरल इलेक्शन ही समझा जाएगा। जरा उनकी राय सुनिए। इलेक्शन कमीशन डेट नहीं दे सकता, डेट सदर ममलकत देंगे इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन। ये आर्टिकल, ये सेक्शन 57 है इलेक्शन एक्ट 2017 का। अभी तक जो मैं सारी चैटर सुन रही हूं हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से, जो कह रहे हैं कि जी ये फलानी टेक्निकलिटी है, इस वजह से ये तारीख फलाना देगा, इस टेक्निकलिटी की वजह से सदर पाकिस्तान तारीख नहीं दे सकते। जो बात हमें सुनाई नहीं दे रही, और आप भी इस पे गौर कीजिए, वो ये है कि वो निकात हमें नहीं बताए जा रहे हुकूमत की जानिब से जिनकी बेसिस पे ये इंतखाबात होने हैं।
जिम्मेदारी का तयन किसका है, इस हवाले से भी अभी तक ये पिंग पोंग खेली जा रही है गवर्नर और इलेक्शन कमीशन के दरमियान। तो कोई ये पता नहीं चल पा रहा कि एग्जैक्टली तारीख देनी किसने है। ये जो डिलेइंग प्रोसेस है अभी तक खाली हम यही हथकंडे देख रहे हैं हुकूमती कैंप की तरफ से। बहरहाल जी, कामरान मुर्तज़ा साहब JUIF के की तरफ से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, बड़े पाए के वकील भी हैं। उनका ख्याल है कि अगर आइन में लिखा हुआ है कि गवर्नर ने ये डेट देनी है मुशावरत के साथ, तो जो इलेक्शन एक्ट है वो मुकद्दम नहीं है। इस मामले में आइन जो है वो मुकद्दम होगा। जरा उनकी राय सुनिए। और एक जगह दस्तूर में कुछ और लिखा है, गवर्नर्स के हवाले से लिखा है, और दूसरी जगह किसी सबऑर्डिनेट कानून में कुछ और लिखा है, तो दस्तूर परवेल करेगा। सदर साहब उससे तजावुज कर चुके हैं। तो वो कौन सा कानून उनको ये इख्तियार देता है सूबाई असम्बली के हवाले से कि वो इलेक्शन कमीशन को वो मुशावरत के लिए बुलवाएं, और जब बुलवाएंगे तो उसमें जो है वो दस्तूरी प्रोविजंस को नजरअंदाज कर जाए। वजीर कानून आजम तालड़ साहब ने आज ऐवान के अंदर तकरीर की और उन्होंने भी कमोबेश यही बात की। उनका कहना था कि आर्टिकल 1053 जो कि गवर्नर को एम्पावर करता है कि उसने इंतखाब की डेट देनी है, वो मुकद्दम है। इलेक्शन एक्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो सिर्फ और सिर्फ विफाकी जो पार्लियामेंट है उसके इलेक्शंस तक महदूद है और सदर पाकिस्तान ने अपनी हदूद से तजावुज किया है। आइन का आर्टिकल 48(5) सदर को सिर्फ उस सूरत में इख्तियार देता है कि वो इलेक्शन की डेट दे जब वो कौमी असम्बली तहलील करेंगे। और आइन का आर्टिकल 105 क्लॉज 3 गवर्नर को ये इख्तियार देता है कि जब सूबे की असम्बली गवर्नर वजीर आला की एडवाइस पे तहलील करे तो वो इलेक्शन की डेट दे। गवर्नर का कहना है कि मैं डेट देने का पाबंद नहीं, ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है 218(3) में। और ये कानूनी नुक्ता इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेरे समाअत है। अपने लीडर को खुश करने के लिए आइन शिकनी के मुर्तकिब हो रहे हैं। अब प्रॉब्लम है कि आर्टिकल 105 के हिसाब से जो गवर्नर साहब है उनको तारीख दे देनी चाहिए थी, लेकिन वो इसमें मजीद आईनी तशरीह चाहते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि चूंकि असेंबली उन्होंने नहीं तोड़ी तो वो डेट वो नहीं दे सकते। अब प्रॉब्लम है कि ना गवर्नर साहब डेट दे रहे हैं, ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी तारीख के ऊपर अभी तक अग्री कर पाया है। ऐसे में एक अदालती फैसला मौजूद है लेकिन उसकी फर्दर तशरीह चाहते हैं इस वक्त ये हुकूमत। तो फिर ये 90 दिन के अंदर इंतखाबात इंश्योर करेगा कौन? तो सदर पाकिस्तान समझते हैं कि इस वक्त अगर आइन के ये मामला सेबोटाज हो रहा है तो ही शुड स्टेप इन, और उन्होंने इलेक्शन कमीशन एक्ट के तहत 2017 के ये डेट अनाउंस की है। असल मामला है क्या, और क्या वाकई सदर अपनी जो लीगल रोल है उसे तजावुज कर रहे हैं? बात करेंगे। हमारे साथ एतजाज हसन साहब मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान। बहुत शुक्रिया एतजाज साहब। सर, इस वक्त प्रॉब्लम यह है कि मुझे कहीं से ये समझ नहीं आ रही, जो हुकूमती इत्तेहाद हमें ये रास्ता नहीं दिखा रहा कि जी ये 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं और ये तरीकेकार है, इधर से गुजरते हुए इस तरह से ये डेट हमने इत्तेफाके राय से अनाउंस करनी है और इलेक्शन करना है। अभी जो सारी बात हम सुन रहे हैं वो ये है कि फलानी टेक्निकलिटी की वजह से डेट अनाउंस नहीं हुई, फलानी टेक्निकलिटी से की वजह से फलाने हजरत डेट अनाउंस नहीं कर पा रहे। मारिया, इसमें मैं ये अर्ज करूं आपसे कि एक पैराए में इसको बैकग्राउंड में देखना चाहिए कि ये जब आइन पास हो रहा था और ये शिकें पास हो रही थी तो क्या इसकी ताबीर करते थे वो मेंबरान जो उस वक्त आइन साज असेंबली के रुकन थे। ये 1973 का आइन है। इसके पीछे हिस्ट्री 1969 टू 1972-73 बहुत इम्पोर्टेंट है और वो डिबेट भी उसी हवाले से हुआ। इससे पहले हुआ ये था 1969 का तजर्बा ये था कि मार्च 1969 में याया खान ने मार्शल लॉ लगा दिया और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनकर कहा कि वो इलेक्शन कराएगा और जल्द इलेक्शन कराएगा, लेकिन वो इलेक्शन नहीं कराता गया, वो पोस्टपोन करता गया, डेट दे के पोस्टपोन कर दी और बिल आखिर इलेक्शन हुए 7 दिसंबर 1970, ये सबको पता है, और 10 दिसंबर को हुए सूबाइयों। अब इसमें ईस्ट पाकिस्तान हमारे साथ, और ईस्ट पाकिस्तान में बड़ी इससे एक मूवमेंट चल रही थी कि ये मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर इसको खुद बढ़ाता जा रहा है और निगोशिएट कर रहा है मुजीबुर रहमान से भी और दीगर से भी, और कोई इसका पाव नहीं है।
वो ये इसलिए 90 डेज का, जब भुट्टो साहब थे तो शहीद ने ये बनाई और हफीज की ज्यादा उसको मरहूम प्लीड कर रहे थे, इंट्रोड्यूस पायलट किया उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को, तो ये उनको बड़ी सख्ती से चाहते थे कि ये आए कि 90 डेज से आगे ये तासीर नहीं कर सकेगा कोई प्रेसिडेंट, कोई खुदा ना खास्ता मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर या कोई भी, 90 डेज इज इम्पेरेटिव। लिहाजा उन्होंने ये नहीं कहा कि इलेक्शन विल बी हेल्ड विद इन 90 डेज, ये नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा द गवर्नर शैल अपॉइंट डेट नॉट लेटर देन 90 डेज। अगर लेटर देन 90 डेज वो अपॉइंट करता है तो वो आइन से इनहराफ करता है, नॉट लेटर देन 90 डेज। ये इम्पेरेटिव उन्होंने लैंग्वेज इस्तेमाल की। अब दूसरी चीज जो देखने वाली है इसमें टाइट शेड्यूल की। अब याया खान चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर था, इलेक्शन हो गए, MNA 300 बंदे MNA बने हुए, 307 तो लोग फिर रहे मशरकी पाकिस्तान में भी, मगरबी पाकिस्तान में, और याया खान पार्लियामेंट नहीं बुला रहा, सेशन नहीं बुला रहा पार्लियामेंट, उसमें ताखीर किया रहा है। दिसंबर 1970 से वो 71 तक ले गया और पार्लियामेंट नहीं बुलाई। अब वो आया इसने 1972 के में 7 मार्च को होने थे इलेक्शन फिक्स थे, याया खान ने वो भी पोस्टपोन कर दिया। अब वहाँ आर्मी एक्ट शुरू हुआ, वहाँ मुजीब को गिरफ्तार करके वेस्ट पाकिस्तान ले आया गया और वहाँ आर्मी एक्ट के खिलाफ मुफ्ती बाहिनी और ईस्ट पाकिस्तान राइफल और जो उन्होंने वो जंग हुई पूरी, जिसके बाद हमारी सर वो हमारी तारीख का स्याह बाब है। और मुझे सिर्फ ताज्जुब यही बात है सर, वो तो अमरीत की थी सिचुएशन सर, इस वक्त तो जमहूरी हुकूमत। प्लीज ये जरा मुझे बताने दें, अमरीत वाला ही, इस अमरीत को नहीं चाहते थे लोग, इसलिए अगली देखें उन्होंने ये भी लिखा, कहा आइन में दर्ज है कि पार्लियामेंट शैल मीट ऑन द 21st day after the election unless sooner summoned by the president. क्या बात है? Parliament shall meet on the 21st day after the poll unless sooner summoned by the president. यानी 21वें दिन से आगे नहीं जा सकते, जिस तरह 90 वाले दिन के आगे any later day would be against constitution. इसी तरह उसके बाद जो असेंबली में मिलना है उसको भी वो डिले नहीं कर सकता कोई प्रेसिडेंट, वो समझ पहले कर सकता है बाद में नहीं कर सकता। तो 111 दिन हुए ये, 90 + 21, 111 दिन के में पूरा एक नई गवर्नमेंट आ जाए, ये सब कुछ आ जाए। अब इसमें एक तो और इम्पेरेटिव है, इम्पेरेटिव जो सोचने वाले जो मतलब पाबंद है, जैसे ये सब मानते हैं कि नॉट लेटर देन 90 डेज मीन 90 डेज मैक्सिमम, ये सब मानते हैं कि ये जो है पार्लियामेंट का ये 21 दिन से अंदर होना है। अब जो बात है वो कहते हैं गवर्नर ने डेट देनी है कि गवर्नर ने डेट नहीं देनी, गवर्नर ने डेट देनी है या नहीं देनी, इससे पहले इलेक्शन कमीशन का मैंडेट आप देख लें। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 218(3) 18 की शिक नंबर 3 जो है उसमें वो वादे तौर पे इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर टू ऑर्गेनाइज एंड कंडक्ट द इलेक्शन एंड टू मेक सच अरेंजमेंट्स एज आर नेसेसरी टू एंश्योर द इलेक्शन इज कंडक्टेड ऑनेस्टली, जस्टली, फेयरली एंड इन अकॉर्डेंस विद लॉ। अब ये इज द ड्यूटी ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर। अब अगर गवर्नर डिसॉल्व करता है असेंबली, अगर वो डिसॉल्व करता है तो उसने डेट देनी है, ठीक है, जिस तरह केपी के वाले गवर्नर को देनी लाजिम थी। अगर नहीं खुद डिसॉल्व करता वो बाय प्रोसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो डिसॉल्व हो जाती, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि अगर चीफ मिनिस्टर एडवाइस देगा डिसॉल्व करने की तो इट विल विदिन 48 आवर्स, अगर गवर्नर कुछ नहीं करता, डिसॉल्व नहीं करता तो इट विल बी डिसॉल्व 48 आवर्स। देखिए कितने 48 आवर्स, 21 डेज, नॉट लेटर देन 90 डेज, ताकि वो ना रिपीट हो हादसा जो 1972-73 में हुआ हमारे साथ के मुल्क ही टूट गया। अब
اس میں یہ بھی ایک اور امپیریٹو بھی ہے، ایک اور امپیریٹو بھی ہے. وہ امپیریٹو یہ ہے کہ الیکشن کمشنر وہ سارا انتظام کرے. ہی ہیز ٹو انشور کہ 90 days میں ہو. تو اگر گورنر نہیں کر سکتا تو الیکشن کمشنر کو یہ اس 2183 کے تحت. ٹھیک ہے. اچھا اعتزاز صاحب، اب اس سے ضمنی سوال بھی ہے نا. آج صدر پاکستان نے ڈیٹ اناؤنس کی، انہوں نے الیکشن جو ایکٹ ہے 2017 اس کے تحت. جی میں آتا ہوں، بالکل سیدھا ہی آتا ہوں. صدر پاکستان نے جس انداز میں یہ ڈیٹ اناؤنس کی ہے وہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. ایک اور امپیریٹو ہے، آرٹیکل 48 آف دی کانسٹیٹیوشن says the president shall act on and in accordance with the advice of the cabinet of the prime minister. اب وہ گریز نہیں کر سکتے. He can't act on his own. صدر پاکستان کو جو ایڈوائس آنی ہے پرائم منسٹر سے یا کیبنٹ سے، اس کے پابند. میرے خیال میں اس میں وے آؤٹ ایک ہی ہے. وے آؤٹ ایک تو یہ ہے کہ صدر اناز کا معاملہ نہ بنائے، پرائم منسٹر کو ایک خط لکھ دے کہ میں نے اس طرح لکھا خط ٹو دی چیف الیکشن کمشنر. اس نے مجھے بتا دیا کہ میرا اختیار نہیں ہے اور میں نے بھی جو اوپینین لی ہے اس میں آپ کی ایڈوائس کا میں انتظار کرتا ہوں. اچھا. یہ معاملہ ہے. معاملہ کیا ہے کہ الیکشن 90 دن کے اندر ہی اندر ہو سکتے ہیں. اس سے لیکن اعتزاز صاحب اس میں تھوڑی سی ٹیکنیکل اور پرابلمز ہے نا. ایک تو سب سے پہلی بات ہے وزارت دفاع جو کہ پرائم منسٹر کے نیچے ہے، اس نے معذرت کر لی. جو آپ کی فائنانس منسٹری ہے پرائم منسٹر کے نیچے ہے، انہوں نے معذرت کر لی ہے. اس کے علاوہ جو آپ کی پولیس اور جو دیگر بیوروکریسی ہے اگین وہ حکومت کے نیچے، انہوں نے معذرت کر لی. سر تو ان اے وے جو تمام اپریٹس ہے، پوری مشینری ہے ریاست کی، اس نے تو معذرت کر لی ہے. تو الیکشن کمیشنر کے جو وہ کہتے ہیں کہ کسی کی مجال نہیں ہے. کس طرح معذرت کر سکتے ہیں آئین کی پاسداری اور آئین پہ عمل کرنے کی؟ یہ کوئی نہیں معذرت کر سکتا. یہ فرسٹ پرائیورٹی ہے کہ آپ کی گورننس ان اکارڈنس ود دا کانسٹیٹیوشن ہو. آپ کے 4 صوبے اور 1 وفاق کی حکومت لازمی ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ہونا اور یہ کہیں کہ جی 90 دن ہم انکار کرتے ہیں. ہاؤ کین یہ اور اس میں تو الیکشن کمیشن کو یہ اختیار دیا ہوا کہ آل ایگزیکٹو اتھارٹیز شیل اوبے دی چیف الیکشن کمیشن. آئین میں لکھا ہے nobody can say except the judiciary. یہ ایگزیکٹو اتھارٹیز میں اپلائی کرتے ہیں. جوڈیشری چیف جسٹس کہہ سکتے ہیں. سر وہ آر او سے بھی معذرت کر لی. ایک اور ذرا قانونی آپ اس کو کلیئر کر دیں، بیکاز یہ جو الیکشن ایکٹ کا 57 شک نمبر ہے، اس میں لکھا ہے کہ پریزیڈنٹ شیل اناؤنس دا ڈیٹ اور ڈیٹس آف جنرل الیکشنز. تو اس کی جو انٹرپریٹیشن وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے اندر چونکہ پوری اسمبلیز کے ہونے ہیں، پوری نشستوں کے اوپر انتخاب ہوں گے، تو وہ ان کو جنرل الیکشن ہی سمجھا جائے گا. یہ بالکل درست ہے. اور اس میں یہ آئین خود کہتا ہے کہ جو الیکشن شیل بی ہیلڈ ٹو بی یہ جنرل الیکشن ٹو دی نیشنل اسمبلی اینڈ دی پروونشل اسمبلی. یہ جنرل الیکشن کا اس وقت استعمال کرتا ہے لفظ آئین جس وقت وہ قومی اسمبلی یا کسی صوبائی اسمبلی کا انڈیویجولی لیکن مکمل کوئی بائی ایکشن نہیں ڈیزالو جب ہو جائے اس کے بعد وہ صوبے کی ہو الیکشن یا مرکز کی ہو، وہ it is called a general election. تو پھر اعتزاز صاحب بائی دس ڈیفینیشن سر پھر الیکشن ایکٹ جو کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ پھر صدر صاحب جنرل الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر سکتے ہیں. سو اگر کے پی اور پنجاب میں جنرل الیکشنز ہو رہے ہیں مجموعی طور پہ تو پھر صدر کر سکتے ہیں اناؤنس. خود الیکشن ایکٹ کہتا ہے. نہیں صدر کے بارے میں دیکھو یہ ایکٹ ہے انڈر دی کانسٹیٹیوشن. صحیح. انڈر دی کانسٹیٹیوشن کا مطلب ہے کہ جب آرٹیکل 48 کو پڑھا جائے گا، آرٹیکل 48 کی میں نے آپ کو بتائی ہے لینگویج. ٹھیک ہے. آرٹیکل 48 کی لینگویج جو ہے وہ بڑی کلیئر ہے. وہ کہتی ہے کہ کہتا ہے آرٹیکل 48 in the exercise of his function، وہ چاہے ایکٹ کے ذریعے ہو چاہے کانسٹیٹیوشن،
जो फंक्शन भी प्रेसिडेंट ने करना है, इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन, ठीक है, प्रेसिडेंट शैल एक्ट on and in accordance with the advice of the cabinet or the prime minister. ठीक है, तो इसके कोई इख्तियार अपने नहीं। तो फिर एतजाज साहब ये चैलेंज कर देंगे अदालत में ऑब्वियसली हुकूमत, और फिर अदालत में तो चैलेंज होगा, पर अदालत को चैलेंज करने से पहले सदर साहब एक खत लिखते प्राइम मिनिस्टर को ये लिखें कि जी ये मैंने एक खत लिखा था चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि आके मिलकर मशावरत कर ले, मेरा कोई इसे और ऐसा नहीं था मामला, मैं कोई इसका ईगो का इशू नहीं बनाता हूँ, और मुझे बताया गया है कि आर्टिकल 48 के तहत आपकी एडवाइस का मैं पाबंद हूँ। आलम ये है कि 90 डेज का जो आर्टिकल 105 में पाबंदी है, इम्पेरेटिव है, उसकी वायलेशन होने जा रही है। सही। आप मुझे मशवरा दें कि क्या मैं या कोई भी 90 दिन से ज्यादा इसमें दे सकता है मियाद इलेक्शन की, या इंडेफिनेटली प्रोपोन कर सकता है, या वो डेट दिए बगैर कोई वैलिड हो सकता है, वो गवर्नमेंट वैलिड रहेगी, या वो हुकूमत ये जो केयर टेकर्स हैं ये तो 111वें दिन ये तो बहरूपी हो जाएंगे। ठीक बात है, ये इलीगल इनकी ऑक्यूपेशन ऑफ दिस ऑफिस हो, और सारे फैसले सर चैलेंज हो जाएंगे। लेकिन साहब भी आप देखिए जरा पैटर्न देखिए, आपको लग रहा है कि मौजूदा इस वक्त जो हुकूमती इत्तेहाद है वो टेक्निकलिटीज के पीछे ज्यादा छुप रहा है? मतलब अगर इलेक्शन की डेट अनाउंस करनी है तो कर दें, मतलब वो वक्त गुजरता जा रहा है, लेकिन इस मशावरती प्रोसेस को लंबा करने का मकसद ही है कि जी ज्यादा से ज्यादा डिले किया जाए। सर नीयत तो साफ वाज़ेह है। मैं आपको बताऊं मारिया, मुझे तो इसकी समझ नहीं आती। जिस तरह मुझे इमरान खान की भी एक बात, बहुत सी बातों की नहीं समझ आती, पर इसमें तो मुझे समझ नहीं आती। ये मैं आपको बता दूं, अगर इलेक्शन होने हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो लाजिम है, तो वो 90 दिन नहीं होने। हाँ चलो 10 दिन और बढ़ा दो, इनको क्या मिलेगा ये 10 दिन बढ़ाने के लिए? और इन्होंने एक हवा क्रिएट कर दिया है कि इमरान खान से सारे कांप रहे हैं, इमरान खान से सबको चाहते हैं कि ये इलेक्शन ना हो, फेस नहीं कर सकते। 11 जमातें हैं इसकी, और एक पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ रहा है। आपने बैड ऑप्टिक्स, वेरी बैड ऑप्टिक्स, लग रहा है कि घबरा गए हैं। और यही ना मैं कह रहा हूँ, उसका हवा बना रहे हैं। अब ये चीज, और उनको कुछ नहीं मिलना, 10-12 दिन के मतलब वो भी नहीं दे सकता सुप्रीम कोर्ट, वो भी नहीं दे सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये आर्टिकल 254 पे जाते हैं कि अगर कोई काम ठीक हो लेकिन जायदुल मियाद हो तो उसको ठीक समझा जाएगा, क्योंकि सिर्फ मियाद की वजह से उसको खतरा, अगर वो काम ठीक है। तो ये कहते हैं इलेक्शन अगर हो जाए और वो 90 दिन से तजावत से हो जाए तो 254 कंडोन करने की पावर है, गुजर करने की पावर है। एक वाकया जो हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट पहले से नहीं कह सकता उनको कि जाएं आप इलेक्शन कमिश्नर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब, आप तो इलेक्शन 150 दिन में करा लें या 120 दिन में करा लें। सुप्रीम कोर्ट ये नॉट लेटर देन 90 डेज, इट इज सो क्लियर। अब इसमें मैं समझता हूं कि लेट अस गो बैक, एक दिन वापस। सदर साहब ने एक लेटर लिख दिया इलेक्शन कमीशन को, उन्होंने इनकार कर दिया। अब सदर साहब ने डेट दे दी, सदर साहब को ये इख्तियार नहीं है। 57 के तहत भी अगर आज मालिक जहां लिखा है प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट का वो फैसला है जो कैबिनेट ने और प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस दी और रिकमेंड किया। अब आप खत लिख दें और कहें कि ये 90 दिन की बाद अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की तरफ मुझे फिक्र है ये जा रहे हैं। आप मशवरा दें कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन की ये वायलेशन करने में आपकी भी राजी है, आप भी इसमें इसी हक में है कि कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हो जाए। और मुझे मशवरा दें, और मैं समझता हूँ कि ये 90 दिन से पहले इलेक्शन की डेट, इलेक्शन हो जाने चाहिए, और उसके लिए मार्जिन अब बहुत कम रह गया। तो ये अर्जेंटली लिखें एंड सी व्हाट द प्राइम मिनिस्टर हैज टू से। कहां ले जाएगा एतजाज साहब? ये ठीक है, आपकी वजीर आजम को खत लिखने वाली बात जो है ये पॉइंट आपका रजिस्टर हो गया सर, लेकिन जो बाकी अर्जेंसी हमें नजर आनी चाहिए है
पीपल्स पार्टी तो हमेशा इलेक्शन के कहती है हम कभी मैदान खुला नहीं छोड़ते, इत्तेहादी हुकूमत है सर, ये डेट का ऐलान नहीं होता तो इट विल लुक सो बैड, बल्कि मेरे लिए बड़ी आयरॉनिक बात होगी कि 90 दिन इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे ये हम आमरीत में या इस तरह के अदवार में सुनते थे जहां पे जमहूरी हुकूमतें नहीं होती थी। पीपल्स पार्टी विफाक के अंदर इत्तेहादी हुकूमत और उनकी वॉच पे ये सवाल उठे कि 90 दिन में इलेक्शन हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ये अपने तय ही सर एक बहुत बड़ा ये कलमिया होगा। इसमें मारिया जो एक दिलचस्प चीज है जो नजर आती है कि अपॉन 90 डेज वो इतना कोई नहीं करते उस पे रेजिस्ट। वो कहते हैं कि किसने ये डेट किसने फिक्स करनी है, ये बड़ा मसला। वो अगर गवर्नर के पास नहीं है पावर तो ये तो कॉम्प्रिहेंसिवली चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास पावर है। ठीक बात है। और अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और वजीर आजम ये कह लें कि जी 200 ये जो 217 का 2017 का जो कानून है जिसकी क्लॉज 57 है जी, मुनासिब है सदर साहब आप भी इस पे चले, और मैं भी यही कहता हूँ कि 9 अप्रैल को या जो भी डेट फिक्स हुई है उस दिन इलेक्शन हो जाए। सही। ये कितना बढ़ा लेंगे? तो इमरान खान को एक लेते हुए मरीज को वो उससे हवा उसको एक बनाए जा रहे हैं। ठीक है कि वो सबको अकेला ही और ये काम रहने लगता है। ये हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हमारे सर, मैं तो हैरान हूं कि पंजाब के अंदर इलेक्शन के अंदर ये अपने वोटर को पैगाम क्या देना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया, एतजाज हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। यानी कि अपने वोटर को ये पैगाम देना चाहते हैं बजाय उसका मोराल बढ़ाने के लिए कि भाई इलेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं, आपने निकलना है वोट डालने के लिए, जो इलेक्शन के बारे में कंफ्यूजन बरकरार रख के ये अपने वोट बैंक को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। आज सदर पाकिस्तान ने जो डेट दी है उसकी कॉन्टेक्स्ट में क्या अभी भी जेल भरो तहरीक की जरूरत है या उसके बारे में रिव्यू में जाएगी पीटीआई? ब्रेक के बाद उनसे पूछेंगे। आप लोग हमारे साथ रहे। वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर जो जनरल इलेक्शंस होने जाने हैं उस हवाले से सदर पाकिस्तान ने तारीख तो दी है लेकिन इसके ऊपर कानूनी राय तकसीम है। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब आज अदालतों में पेश भी हुए, अपनी जमानत भी कराई। 2 रोज कबल जो जेल भरो तहरीक का उन्होंने ऐलान किया था, क्या इसको अब रिव्यू करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और विल दे गो फॉरवर्ड विद इट? पहले आपको बताएं कि खान साहब ने ऐलान किया क्या था। जेल भरो तहरीक के बारे में उन्होंने कहा था कि जी ये चंद दिनों में शुरू होगी। अभी वेडनेसडे की बात कर रहे हैं। फारूक हबीब साहब सीनियर लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेरे साथ मौजूद है। फारूक साहब, आज ये सदर साहब ने जो ऐलान किया इलेक्शन की डेट का, मोस्ट प्रॉब्ली ये चैलेंज होगा क्योंकि इसके ऊपर कानूनी राय जो हुकूमती इत्तेहाद की है वो कहते हैं कि जी आइन मुकद्दम है इलेक्शन एक्ट के ऊपर, तो उसको अदालत में लेकर जाएं, फैसले अब अदालतें ही करेंगे अनफॉर्चुनेटली। लेकिन आपकी जो जेल भरो तहरीक है क्या उसका वो इससे मशरूत थी, लेकिन चूंकि अब डेट आ गई है सदर पाकिस्तान की तरफ से तो शायद उसको आप आगे ले जाएं या उस पर रिव्यू करें? देखें, पहले तो मैं आज जिस तरीके से अवाम इमरान खान साहब के साथ साथ निकली है बगैर कॉल के, अदालतों का उन्होंने एहतराम किया है, अपनी तमाम तर जो सेहत की सूरत हाल थी, सिक्योरिटी की सूरत हाल थी, दोबारा कातिलाना हमले का खतरा मौजूद था, तमाम चीजों को बलाए ताक रखते हुए अदालत के एहतराम की आला मिसाल की। और आपने देखा है कि चश्मे फलक ने एक बड़ा मंजरनामा दिया। ये इंटरलिंक्ड है सारी चीजें कि लोगों का मूड क्या है, अवाम का मूड क्या है। अवाम इंतखाबात चाहते हैं, जो सदर पाकिस्तान ने किया। आप ये देखें, आज भी हम ये डिबेट कर रहे हैं कि सदर ने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया, सही किया, गलत किया। जो गलत हो रहा है वो ये हो रहा है कि तकरीबन आज 1 महीने से ऊपर अरसा गुजर चुका है। 90 रोज में इंतखाबात करवाने हैं। ये यहाँ से 35-36 दिन जो है वो जाया कर चुके हैं। पहले आपके मामले में वो हकी की टर्म आपको याद होगी, कलीमुल्लाह से समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, यानी गवर्नर इलेक्शन कमीशन के पास मुशावरत हो रही है लेकिन इंतखाबात की तारीख नहीं आ रही। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्मनामा आ चुका, उसके ऊपर इन्होंने दोबारा चैलेंज किया उसको, उसके ऊपर अभी समाअत नहीं हुई। तो सदर ने तो अपना इलेक्शन एक्ट की शिक नंबर 57 का इस्तेमाल करते हुए तारीख दी है ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल को अप हेड कर सकें। सही। कॉन्स्टिट्यूशन को अब आपकी जो जेल भरो तहरीक है, मेरा सवाल बड़ा स्पेसिफिक है फारूक उस हवाले से, क्या अभी भी आप लोग उसको वी आर गोइंग अहेड विद दैट या आज की इस तारीख के बाद कोई रिव्यू करने जा रही है तहरीक इंसाफ?
نہیں، ابھی تک جو ہے وہ ہماری جیل تحریک کا جو اعلان ہے، تاریخ ہے، وہ اسی طریقے سے انٹیکٹ ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس قسم کا ان کا طریقہ کار ہے، جس قسم کی یہ جعلی فرضیت قسم کے مقدمات بنا رہے ہیں، جس قسم کی یہ سیاسی انتقامی کارروائیاں چل رہی ہیں، یہ اس کے خلاف بطور احتجاج اور امن جیل بھرو تحریک کا عمران خان صاحب کا کیا ہے، جو بدھ کو انشاءاللہ پورے دھوم دھام سے اس کا لاہور سے جو ہے وہ آغاز ہوگا۔ یہ بدھ سے ہوگا نا؟ آپ لوگوں نے بدھ کو کون کون گرفتاریاں دے رہا ہے؟ بدھ کو ہماری جو ہے وہ تمام اس حوالے سے تیاریاں مکمل ہیں۔ عمر سیما صاحب جو ہیں سابقہ گورنر صاحب کا جو ہے وہ مشیر داخلہ بھی ہے پنجاب کے، وہ اس کو لاہور سے جو ہے وہاں سے لیڈ کریں گے، اور جو ہمارے پارلیمنٹیرین ہیں وہ ساتھ ہوں گے۔ لیڈ کریں گے سے اس کا ذرا مجھے تھوڑا سا سمجھائیں، لیڈ کرنے سے کیا مراد ہے فاروق، اور پھر لیڈ کر کے کیا ہوگا آگے گرفتاریوں کے لیے؟ دیکھیں ہم وہاں پہنچیں گے، جو مقام جو ہے وہ طے ہے، اس حوالے سے اعجاز چودھری صاحب نے جو ہے وہ پوری تیاری کر رکھی ہے، اور اس جگہ کے اوپر ہمارے لوگ جا کر گرفتاری جو ہے وہ اپنی پیش کریں گے، اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ ریزن میں نے آپ کو پہلے بیان کر چکا ہوں کہ جس قسم کا رویہ پچھلے 10 ماہ سے رکھا گیا ہے، آپ یہ دیکھیں ماورائے قانون، ماورائے آئین، گرفتاریاں، تشدد، بدترین تشدد جو کسی آمر کے دور میں نہیں ہوا وہ ہوا، جو میڈیا اشرف شریف پہ 16 مقدمات پھر ان کی شہادت، اس کے علاوہ بے شمار جو صحافیوں کے ساتھ ہوا ہے، یہ کسی جگہ ایسا نہیں ہوا جو ٹھیک بات ہے۔ میں صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ کا پلان کیا؟ آپ نے کہا کہ جی آپ کے وہ جو لیڈرشپ اس کو آپ اب لیڈ کر کے آپ جائیں گے، مقام طے ہو گیا سر، ہر شہر میں ہماری پارٹی پہلے یہ گرفتاریاں کس سطح سے ہوگی؟ بیکاز میری انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ پہلے مین سٹریم لیڈرشپ گرفتاری دے گی، اس کے بعد دیکھیں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے مرحلہ وار جو ہے پہلے جو ہمارے بڑے شہر ہیں ان کا شیڈول جاری کر دیا ہے، جو کہ 1 مارچ تک کا شیڈول ہے۔ ہر بڑے شہر سے کوئی نہ کوئی بڑی قیادت جو ہے اس کو لیڈ کرے گی، جس طرح فیصل آباد سے میں گرفتاری دوں گا اپنی سب سے پہلے، جس فیصل آباد 1 مارچ والے دن، اور وہاں پر ہمارے ساتھ ہمارے لوگ کارکنان ہوں گے۔ اس طرح ہر شہر میں ہم نے ایک جو لیڈرشپ ہے، جو ہمارے مین جو مرکزی قائدین ہیں، وہ ہم نے اس کی ڈیوٹیاں لگائیں جو ساتھ گرفتاری دیں گے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ آگے چلے گا، اور پھر ایک دن یہ پورے پاکستان کے لیے جو ہے وہ یہ کال ہوگی۔ ابھی مرحلہ وار خان صاحب آخر میں گرفتاری دیں گے یا شروع کی گرفتاریوں میں خان صاحب کی بھی ہوگی؟ دیکھیں یہ ابھی ہم نے اپنی حکمت عملی کا حصہ اس کو رکھا ہوا ہے، اس کو ابھی ہم نے ڈسکلوز نہیں کیا، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی کارکنوں اور لوگوں کے ساتھ ہیں سر۔ لیکن اگر سینئر لیڈرشپ پہلے گرفتاری دے گی تو بھی مورال بڑھے گا نا ورکرز کا؟ مورال بہت ہائی ہے، آپ نے لگتا آج آپ کو اندازہ نہیں ہوا؟ نہیں میں نے دیکھ لی ہے وہ، لیکن جیل بھرنا ذرا ایک اس کی علیحدہ ڈائنامکس ہوتی ہے نا، میں نے کہا اس میں ہر طرح کی تحریک کے لیے لوگ اس وقت تیار ہیں۔ ماریا آپ کو اندازہ نہیں ہے لوگوں کے ساتھ جو 50 سالہ مہنگائی نے جو لوگوں کا اشر نشر کر دیا ہے، اور لوگ اس ٹائم جو ہے وہ شدید مایوس ہیں اس حکومت سے، اور لوگ اس ظلم کے خلاف قوم تیار ہے باہر نکلنے کے لیے، اور ہر طرح کے اس کو جو ہے حکومت موسٹ پروبلی چیلنج کرنے جا رہی ہے۔ جو آپ نے آج الیکشن کی تاریخ دی، آپ نے قانونی طور پہ ہوم ورک آپ لوگوں کا مکمل ہے؟ کیونکہ اس کے بارے میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ چونکہ آئین مقدم ہے، اس لیے آرٹیکل 48 جو اس کی شق 5 ہے، اس کے تحت گورنر اور الیکشن کمیشن مشاورت سے ڈیٹ دے گا۔ جو الیکشن ایکٹ ہے وہ جو ہے اس معاملے کے اندر مقدم نہیں ہے۔ سو قانونی ہوم ورک آپ لوگوں کا مکمل ہے؟ الیکشن ایکٹ پہ مقدم ہے تو آئین کا عمل ہو رہا ہے۔ مجھے آپ صرف یہ بتا دیں، سوال کا جواب دے دیں، آئین کے اوپر کیا الیکشن کمیشن عمل کر رہا ہے، کیا گورنر عمل کر رہا ہے؟ خیبر پختونخوا کے گورنر نے تو اپنے دستخط سے اسمبلیاں توڑی ہیں نا، تو یہ کیا عمل درآمد اس کے اوپر کر رہے ہیں؟ آئین کا آرٹیکل 42 پڑھے نا، جو صدر پاکستان کو یہ اختیار دیتا ہے کہ انہوں نے جہاں کانسٹیٹیوشن کو ڈیفینڈ بھی کرنا ہے، کانسٹیٹیوشن کا تحفظ بھی کرنا ہے، اسی شق کے تحت انہوں نے آرٹیکل 57 کی جو اپنی پاورز ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے الیکشن کی تاریخ دی ہے۔ کابینہ کی ایڈوائس سے ہے اس میں فاروق، یہ لکھا ہوا ہے کابینہ کی ایڈوائس بھی ہے اس میں۔ دیکھیں عرض سنیے نا، مجھے آپ یہ بتائیں کیا جو جمہوریت کی بنیاد کیا ہے؟ انتخابات ہیں۔ اگر انتخابات ہی نہیں ہوں گے تو مجھے آپ بتائیں کہ پارلیمان جو ہے وہ کیسے وجود میں آئے گی؟ پارلیمان وجود میں نہیں آئے گی تو آپ نہ قانون سازی کر سکتے ہیں، آئین بھی تو اسی پارلیمان نے بنایا ہوا ہے نا، اس کی بیسک موجد تو انتخابات ہیں، صاف شفاف انتخابات ہیں۔ اگر اس سے روح گردانی کی جائے گی، جو بڑا واضح ہے، ہم نے بھائی 2 حکومتیں اپنی
تحلیل کی ہیں. ہم نے سڑکوں پہ احتجاج کا راستہ ترک کر کے آئینی راستہ اختیار کیا ہے. اب اس راستے سے صرف اس وجہ سے خوفزدہ ہیں, بھاگ رہے ہیں کہ عوام جو ہے وہ ان کو بدترین شکست ملے گی ان کو سیاسی میدان میں. تو اگر یہ ایسا ہی ہوتا رہے گا تو اس کا مطلب ہے کہ کل کو کوئی بھی ہوگا تو وہ پھر انتخابات نہیں کروائے گا. ٹھیک بات ہے, یہ دروازہ نہیں کھولنا چاہیے. بہت شکریہ, فاروق حبیب ہمارے ساتھ موجود تھے. یہ دروازہ ایک مرتبہ مت کھولیں, آج آپ اس کے بینیفیشری ہوں گے تو کل کو لکیر کے اس طرف بھی کھڑے ہو سکتے ہیں, اور اس وقت جس کے پاس اقتدار ہوگا وہ یہی حربے استعمال کر کے اقتدار پہ اپنی گرفت مضبوط کرنے کی کوشش کرے گا. بہرحال جی, اچھی خبر اس ہفتے پی ایم ایل این کے لیے ہے, ان کو ایک نیا بیانیہ مل گیا ہے. نیا بیانیہ مریم بی بی نے دیا. انہوں نے کہا کہ یہ حکومت تو ان کی نہیں ہے. گزشتہ 10 مہینے کے اندر جس طریقے سے یہ 3 مختلف بیانیے سامنے آئے ہیں پی ایم ایل این کے, ذرا اس پہ نظر ڈالنا بہت ضروری ہے. یہ جی 2022 میں جب یہ حکومت تبدیل ہوئی تھی تو اس وقت پورا اس بات کا کریڈٹ لیا تھا پی ایم ایل این نے, اور جو پہلا بیانیہ تھا پی ایم ایل این کا وہ یہ تھا کہ یہ حکومت ہماری ہے, ہم بڑے جمہوری طریقے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئے. مریم بی بی گئی بھی تھی وزیر اعظم ہاؤس, ان کی ہم نے دیکھا ویژولز بھی تھے, پھر مٹھائیاں بھی کھلائی گئی تھیں, اور اس موقع پہ اپریل میں انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف صاحب کی حکومت آپ کہتے تھے کہ ختم ہے, لیکن آج نواز شریف کی حکومت قائم ہوئی ہے. ذرا یہ سنیے. ہم کہتے تھے کہ نواز شریف کی سیاست ختم, تو آج نواز شریف کا شہباز وزیر اعظم پاکستان ہے. نواز شریف صاحب کی حکومت آئی, مریم بی بی نے ضمنی انتخاب میں اس حوالے سے بڑی کیمپین بھی چلائی, اور پھر اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ بیٹھ کے وہ پریس کانفرنسز بھی کرتی رہی. یعنی کہ جو حکومت کی معاشی پالیسیز تھی ان کی بھرپور اونرشپ لی پی ایم ایل این نے, اور مریم صاحبہ اس فرنٹ کو لیڈ کرتی رہی. یہ تو تھا جی ان کا پہلا بیانیہ. اچھا, دوسرا بیانیہ جو ہے یہ ان کا پچھلے مہینے سامنے آیا, جس میں انہوں نے کہا کہ 28 نومبر سے پہلے تو ہماری حکومت ہی نہیں تھی. جو پہلے ہم نے آپ کو سارے ویژول دکھائے ہیں 28 نومبر سے پہلے کے ہیں. بائی دا وے 28 نومبر پہ ہماری حکومت نہیں تھی, یہ ایک بڑی انوکھی منطق مریم بی بی لے کے آئی. ذرا سنیے. ہمیں تو کہا جاتا ہے نا کہ 8 مہینے کی حکومت ہے, یہ حکومت 28 نومبر کے بعد شروع ہوئی ہے. ہماری حکومت 28 نومبر کے بعد شروع ہوئی, اس سے پہلے لاڈلی کے سرپرست موجود تھے. اس سے پہلے بیٹھ کے جو تمام یہ کیمپینز کے اندر, پریس کانفرنسز کے اندر مریم صاحبہ حکومت میں ہوتے ہوئے پالیسی ڈیسیجنز مفتاح اسماعیل صاحب کو بتاتی تھی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, کیا اس وقت ان کی حکومت نہیں تھی. بہرحال ایک اچھا ڈسوسیٹ کرنے کا جو طریقہ کار تھا, اس میں پہلے انہوں نے 1 ڈگری آف ڈسوسیشن کیا. انہوں نے کہا جی کہ 28 سے پہلے ہماری حکومت نہیں تھی. آگے بڑھتے ایک اور بیانیہ سامنے آیا, یہ انہوں نے صحافیوں سے اور ایک کیجول گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ اتحادی حکومت ہے, میں اس کا حصہ نہیں ہوں. اس حکومت کی کارکردگی نون لیگ پر نہیں ڈال جا سکتی. ہماری حکومت تو تب ہوگی جب صرف اور صرف نواز شریف پاکستان میں ہوں گے. یہ جی تیسرے جو سٹیپ تھا اس میں انہوں نے حکومت سے بھی اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا, اور یہ بڑی ایک ٹرک ہے, ایک بڑا ایک ٹیلنٹ ہے, جہاں پہ آپ کے چاچا کی, آپ کی پارٹی کی حکومت ہوتے ہوئے بھی آپ اور آپ کے والد صاحب اپنے آپ کو ایک سائڈ پہ کریں اور اس طرح سے پریٹینڈ کریں کہ اس حکومت میں آپ کا کوئی لینا دینا نہیں. بہرحال یہ اگلا جو تھا ان کا سٹیپ یہ تھا. چوتھا بیانیہ یہ تھا جی کہ انہوں نے دوبارہ اسحاق ڈار صاحب کو شاباش دی. یعنی یہاں پہ غالباً وہ بھول گئیں کہ یہ حکومت ان کی نہیں ہے, یہ حکومت تبھی ہوگی جب نواز شریف صاحب حکومت میں آئیں گے, تب مریم بی بی اس کو اپنی حکومت سمجھے گی. بہرحال اسحاق ڈار صاحب کا انہوں نے بھرپور دفاع کیا اور ان کو شاباش بھی دی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی ایک کوشش کرتا ہے جس کا الزام ڈار صاحب پہ آتا ہے, تو یہ الزام کیا ہے؟ الزام یہ ہے کہ وہ قیمتیں بڑھانا نہیں چاہتے. یہ الزام ہے. یہ تو بہت بڑا سٹرونگ پوائنٹ ہے کہ عوام کا درد ہے یہاں پر, اور اگر ان کو مجبوری میں قیمت بڑھانا پڑ رہی ہے تو وہ اس میں بھی جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس کو سامنے رکھا گیا ہے کہ یہ ملک کہیں ڈیفالٹ نہ کرے. ان 3-4 بیانیوں کے بیچ میں پی ایم ایل این کہیں کھو گئی ہے, تو ان کو طے کرنا ہے کہ کیا یہ ان کی حکومت ہے, کیا 28 سے پہلے ان کی حکومت نہیں تھی, یا اب ان کی حکومت صرف تبھی ہوگی جب نواز شریف صاحب واپس آئیں گے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.